Hmm, boleh kita siapa ni kita lah bain. Siapa adalah kata hati tu suska. Siri kudu kita cela kita sene. Ecuador ku ni kembe kita tu syuha. Siri kena mah bekati cela gaya tu sini kembe ni. Gini te tadi kedu dikisila kapa. Bikin me ketika na hata tu kudin dikile ka shekunu ko hekana ka. Kudu ka bikin hata ketushin he. Kikile ka ketusun mala. Guti shine ka hama matika hanalese, sila ka hamanda la ka japa kuhune, sila ka mahede tikatiko shitase, sila ka mahane tikahine je, jaga mama koti titiketo tese, kupuke fecha kuhunu tu kuhutu. Tila vare tu kuinigichi, sila ka peneda chisikine tu, sikipuni kitine hante tu juju, sila ka hama vakita sila huti kanika mambaki kinelo kukuni de tashala ha, bamba mede. Yesus kuni mikile kuhumi ngene, tikile kana hata tu shunu kuhumde. Jela ka mama de kata ke ne kata tu jikini he kulu kuni kike me keche shela ka mana ta tu chu chene he se la fo kune te sela ka vida tu he ne ka la ka ha shela ka ba ke te la ma ku ti ti shena la ka he de kunu nu kute la ka piko ho tu su she ke ba kuni te ta shega thank you tu kunu na tiki vikine ka tu sikile ka ne tu kuni ke la ka na la ka mi ke na ta tiki he ti shela ka ka tu te tiki ni hala huni ni ga shena ma kita hana he chika nu hu tu ka la hana ka ha ma bikini ti shela ka ne te yede ajala live ke tu hu de deja lindi ko tu hu ni ga la jama henete jilla ka mina la ka tu tu te se jilla ka ma ka hu de la ka pi ka ple ka tu shena la ke ka da ha jilla ka pe ko tu tu kini ko tu tika la ka ha te shela ka hop tika he hu shena la ka pa pe ko tu hu ni ne di shela ma bata japa momonik for me this is the ha na da she sa mi je mi pina kwelo